Hello students, welcome to your JEC 108 Science, Technology, and Society class. Today we will discuss the first chapter, entitled General Concepts and Historical Events in Science, Technology, and Society. For that matter, we will have the first lesson, Intellectual Revolution that Defined Society. I am Ms. Riza L. Garciso, your instructor. It is natural for students to inquire why. There are several reasons why people, whether students, professionals, scientists or not, should study science and technology in their social aspects. Primarily, we need some background and understanding of the significance of science and technology in the living past and their importance in the modern world. The terms technology and society are used commonly in everyday speeches and report preparations and in publications. People who use these terms have the notion or presumed that they and their audience and readers have shared unambiguous notions of the respective meanings, as they presumably do with some words like circle and surveyor. Nonetheless, if a question is posed to students and laymen as what is science and what is technology, there will be some variation or divergence in the replies. That is why I asked you last time kung unsay science para sa inyo ha. And if you go through the answer of your classmates, you can see all of you have slightly different answers. But most have the same because ang uban ilahan ng gipang research. Yan yun man ko, unsay science para sa imuha. So dapat imuhang own to siya. Dili nimo i-research. So, which could be substantial and sometimes amazing. Kung mubasa ka sa inyong mga reply, makaingkag, ay, kuyaw. If similar questions will be posed to scientists, technologists, engineers, and academicians, it will also reveal some variations or divergence, but perhaps in a manageable and reconcilable level. So, moto siya nga. Parparihara siya, pero some, naging siya a slight difference. One can at least attempt to be clear and concise in the usage of loosely used terms as science and technology. We try to distinguish the difference through related meanings of science and technology. So, let's define what is science first. Science comes from a Latin word, scientia, which means to know. So, ang science di ay is not a person, but it is just a word used para i-describe ang tao or ang butang or ang kahimtang nga gusto sila makabalo sa ilahang mga questions. It involves learning new facts through solving problems. So, ang science di ay kay makabaluta ani niya, para aron makabaluta, dapat nagyutay problem. So, all scientific research starts with a problem. Unang nakagitawag og statement of the problem in your research paper. In other words, if we go to the Oxford Dictionary, it is defined as the intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation and experiment. So as what you can see, the word activity, systematic study, observation, and experiment are in bold letters. Nga na di ay, when we say science, it is an activity, meaning there's something that you perform in order for you to get what you want, to get an answer. So, in order to get an answer, dili lang kay basta lang ka manguhag tubag, but it should go through a step-by-step process, which we call as the scientific
method mo ng systematic study gid siya. Dili siya pwede nga kanang wala siya sundon nga mga steps. So burag ito bisa ka kaghagdan nga dili pwede nga gikan ka sa first rank ato kas tunga balik na pud kasi ikaduha ato pud kas kinalasan balik na pud kas tunga. So dili siya pwede nga ana. Kay wala may tao mo sa og hagdan ngayon ana. Dapat magsugod jud ka sa first rank, second, third, taman sa maabot ka sa pinaka taas. So if a search for an answer doesn't follow that systematic way of inquiry we call scientific method, then questionably ang idea nga imuhang ma-derive. So as what you can see, it is through observation and experiment. So when we say through observation experiment, kaning mabalik ta sa imabaw, it involves problem solving. So kaning problema actually, di man ta magka-problema o dili ta tirang. Kana may taong observant kita. Pag observant kita, daghanan kaya mo sulod sa tong utok nga, hala ngano man na siya, ngano man ni, ngano man to. So that is observation. With that ngano of yours, mangita na dayon ka og tubag. And that tubag could be taken through experimentation. And when you do the experimentation, you will be gathering data. That data could be your tubag of your answer. Aside from this meaning of science or what is science, there's specific meaning also of science. Example, we have here first one, science as an idea. So this includes ideas, theories, and all available systematic explanations and observations about the natural and physical world. Say for example, kung moamba ka, ngano mahulog man ka? Dili ba pwede nga kung moamba ka, wadto ka dito sa imabaw. Anong padulong magid ka diri sa ubos? That is because we know for a fact nga there are forces that acts on us. One of those forces are what we call the gravitational force, which is a product of the investigation done by Isaac Newton. Nga kaninga force birahon kaniya to the center of the earth. Mao na nga ang mga butang held on the ground. Kilisod pod mo. O tunay ka sa yuta, malubong ka panlong ka sa center. Dili pod. Masala ra pod ka sa yuta. Kaya naman tayo gitawag pod nga opposing force ana, which is the normal force. So karon kung muamba ka, wala may nagsagang sa imuha. So zero normal force. Kinsa may nag-act lang ang gravitational force. So muna mo padulong ka sa ubos. So that idea, that theory that is available because of a systematic inquiry done by Isaac Newton is what we call science as an idea. Next, we have science as an intellectual activity. It encompasses a systematic and practical study of the natural and physical world. This process of study involves systematic observation and experimentation. Pasabot, when we say activity, you are performing something. So this is kanabitang mag-experiment ta. Example of this is kanang gusto ka makabalo, curious kay ka, ngano maning mga yuta na may earthworm. Naabay tabang ni earthworm sa yuta? Naabay siya contribution? Tingnan naman kung na earthworm daghag tanong. Ngano man na siya kaha? So, base na siya'y effect sa tanong or wala. So, you can conduct an experiment. Pwede ka magbutang sa isa kapat, magbutang ka dito og yuta nga na earthworm. Ay butangan niya magtanong. Sa pikas po, the same tanong, pareha sila nga klase sa tanong, butangan po magpareha ka klase nga yuta, pero wala siya'y earthworm. And then, imuhang obserbaran ang tubo sa imong tanong. Asay mas nindot. So, di ba, nag-perform ka og experiment.
And that is science as an intellectual activity, because at the end of that activity, you will be gaining a knowledge. Makakuha ka og knowledge. Then we have science as a body of knowledge. When we say body of knowledge, it is a subject or a discipline, a field of study, or a body of knowledge that deals with the process of learning about natural and physical world. This is what we refer to as school science. Example, mutuo ba ka nga ang bangko nga kahoy ug ang bangko nga plastic parihara na sila? Yes, parihara na sila. Ang bangko nga plastic ug ang bangko nga kahoy parihara na sila organic material. Pero nagkalain-lain lang sa ilahang property. Ngano man. So ngano man nagkalain-lain sila silang property. So there goes your investigation. Tantawon din nimo kung sa di ay ang naa sa bangko nga kahoy. Unsa day ka ang material pod nga naa sa plastic nga kahoy? Kiunsa kaha ni sila pagka different. Ngano man dali ra madugta ning sa kahoy, dugay ning sa plastic. So that is where what you are doing actually is you are examining the content of a matter. Unsay naa sa usa ka matter. And when you study matter, you are dealing with chemistry. So you are in the field of chemistry. So if you want to know everything about what matter is, what composes a matter, what are the physical and chemical properties of a matter, kana siya, that is chemistry. But if we have motions, interaction, nga naman nga ang dahon ug ang apple dungan og katagak gikan sa kahoy, niuna man ang apple ug kabot sa yuta. Ang dahon dugay kaayo. So that could be explained through physics. Or matingala ka, ngano man nga ang tanom sa kanang dagat o tanong dire sa yuta, parihara man unta silag dagway, pero nga naman ang pag-process nila labaw na tong sa lalom, lahi man kay wa na may adlaw didto. Pero nga naman maka-create sila og kaugalingong food. So that is biology. So if we conduct a research on a certain field, we call it science as a body of knowledge. Lastly, we have science as a personal and social activity. This explains that science is both knowledge and activities done by humans to develop better understanding of the world around them. It is a means to improve life and to survive life. It is interwoven with people's lives. So example, nakay isda, kuha fresh. Nakay daghan man kay sinatanan sila. Unsaon man to nimo? So gusto kang ma-preserve to sila. So unsa may imong buhaton para ma-preserve to sila? So nakay different idea. Potangag asin, ibulad, asa kay mas nindot ibulad siya nga walay asin or ibulad siya nga nay asin. Asa ka mas madugay ang isa ka isda or kanang ibulad siya nga hugasan lang sa dagat. Anyway, parat na tong dagat. So that activity you are doing is related for your survival. And that is interwoven with your life. Okay? Imo naman to siyang gina-practice dayon sa imuhang life. That is what we call indigenous science, which we will discuss later on. So, kana siya is what we call as a science as a personal and social activity. Now let's go to technology. So the word technology is taken from two Greek words, techne and logos, which means art and word. So when we say technology, this involves creating and or inventing things or developing things or method.
So, when we say thing, dili lang siya basta-basta nga butang. But these things must fulfill the needs and desire or perform certain functions. So, dili lang day basta-basta nga mga butang ato ang pambuhaton. Kani nga mga butang para matawag siya nga technology, dapat na siya gi-address either need or desire sa tao. Kaning cellphone is a need for communication purposes. Pero kung na siya mga extra like brand, unsa pa natin ha, that becomes a desire or to perform certain function. Pareha karon pandemic, maglisod og ginhawa ang tao pag naay COVID, di ba? Yan, ato ang facilities kay kulangan lang. So muna ang uban, nagkuan sila og nag-develop sila respirator. So kato siya nga machine, yung purpose lang yun is to provide or help the patient nga magginhawa. So it will perform certain function. In some also, they define technology as applied science. No. Technology is not an applied science. Rather, it is the product of the application of understanding of natural laws to the solution of practical problems. So again, it is the product of the application of the understanding of natural laws to the solution of practical problems. So technology is not applied science. Kay lahi ang applied science. Science is classified into 3. So kung mag-conduct ta og research, our research is classified into 3. We have pure science, we have applied science, and technology. Unsay kalainan ani nilang tulo. Now let's have a short storytelling. Long time ago, na ay doctor or researcher naghingan lang ng Alexander Fleming. Kani si Fleming gusto jud siya nga maka-learn or maka-discover nga mapatay og bacteria. Kay kani atong panahon, ang bacteria murag virus. Pag mosulod sila sa imuhang lawas, automatic maghulat na lang kag kanusa ka mo matay kay wala nay antibacteria. Wala pa man ato nga time. So kani si Fleming gusto gid siyang maka-discover og tambal para makatreat og infection. Kay sa una pag ma-infected na, patay na. So years come, tapos years again, gikapoy na lang siya research. So tungod kay gikapoy naman siya research, gibiyaan niya yung research kay wala gyud nahitabo sa iyang antibacteria. So gipasagdan niya iyahang mga gamit dira sa iyahang laboratory og nag 1 week vacation siya sa Caribbean. It's a very nice beach, very tinaw, very nice environment, but very mahal. So, dito siya nag-relax. Kaya naman na, pag kapuyo na ganita para sa inyong module, pag kapuyo na mag-answer sa inyong module, chillax. Take time to stop a while and then refresh your brain. And then after that, balik. So, after a week, ug ni-relax ni Fleming, himbalik siya sa iyahang laboratory. Pagbalik ni dito, wala na ang mga bacteria. And these bacteria are disease-causing bacteria. So, perting hadlukan na dayo ni Fleming. And siya, my God, asa na mga bacteria? Walakan ako na lang ha. Walakan ako na putulong sa akong lawas. My God, makamatay na ba to sila nga mga bacteria? So, tungod ato, na-worried siya. Pero, na siya napansin na ay mga molds nga niturok sa iyahang mga petri dish. Kanang petri dish, putangana na siya og bacteria. Mura na siya platito, pero na ay wall sa gilid. Ay siya, alam sa mani. Di siya,
dili ka kani sila hinungdan nga nung ako ang mga bakterya nga wala. So, sa iyang na-observe, nakakuha siya problema. Nga, dili ba katoy nagpatay sa iyahang bakterya? So, nag-conduct din siya experiment. First experiment, patay ang bakterya with katong molds. Pagbutang niya sa mold, namatay ang bakterya. Asya, basi mo na ning tubag sa akong gipangita. So kay dili man ta mo settle og kas alang nga run, kas ang nga test, gisulayan na pud niya balik. Second trial. Same thing. Namatay ang bakterya sa presence ni molds. Asya, Third, napud nga trial kay para pang last pa, break the tie. So, moto. Pagkuha niya sa result, namatay gihapon ang bakterya. So, wala na siya itubag sa iyahang dugay na kay nga research. Papahawaon na siya sa iyahang siya sa iyahang laboratory. Kay kung namo siya siyang laboratory, limpyo kayo ang laboratory, dili makapropagate ang bakterya, so dili makatong molds. Karon gi-identify niya ang mold. The mold, or we call this as a yeast. Gitawag niya og penicillium. So naka-come up siya og tambal nga gitawag niya penicillin. Karon kani mga researcher, isa ra gyud ilang aim ana ipakita sa tibuok kalibutan through convention. Wala na pinakanindot nga imuhang mapresentan ana but to get the Nobel Prize Award. Karon pag-present niya, syempre pag mag-present ta, naginay mga etchos nga panel, di ba? Para mo scrutinize ato ang research kung kabalo ba kita sakto ba kita gibuhat, kabalo kita ang sekwanana, wala ra ba nato nagipamunit-munit para lang natay ma-present. So, karon nag-present na siya. Ipangutana siya. Mr. Fleming, asa ni gikan ang mga molds? Karon, kay, wala man siya kalibutan. Kay di ba ni appear lang to pag abot niya? Then siya, I do not actually know when I arrive. It's already there in my laboratory. So, ningon ang okay, so what actually part of your mold or which part of the mold really kills the bacteria? And siya, I really don't know. So, kung ikaw ang panel, tagahaan ba nimo siya pass nga grade? Of course, ningon ang panel siya, okay, Mr. Fleming, you need a further investigation. Thank you for presenting your research. Na-hurt si Fleming. Ouch. Grabe din niyang paningkamot. Imbis na naunta siya itubag. Wala po siya kalibutan. Kung sa mga ato nakita, nga part ato kay biologist lang man siya. Dili man siya into kanang unsa ginaa didto ana iyahalang atong tais nakakita siya tubag sa iyang pangutana na naday pwede mo patay sa bacteria which is the penicillium. 17 years after Second World War na, bang bang bang, daghan kay nga matay, and since daghan kaayong mga pusil here, pusil there, so daghan nga samdan, ang mga sundalo kasagaran dili sila mamatay kay fatal wounds, kundili infection and complications sa ilahang mga wounds dito sa ang mga tao na namatay kay tungod sa mga bacteria nga nakuha nila sa ilahang kanang gistehan. So karon naay duha pod ka medical researcher, si Flory o si Chain. Now, kaniya si Flory o si Chain, naglabad na lang ulo asa may mangita ani nga wala may mga researcher nakita antibacterial. And one day, nakita nila ang research ni Fleming. And then, kaya nakita nila ang research ni Fleming, naka-idea sila nga naday molds nga makapatay og bakterya. So, gistadihan nila nga molds. Nakita nila nga
pwede rin siya ma-culture kay naara yung pollen sa hangin. So kung may bacteria mo, abot na to siya. Kita ba mo sa safeguard? O ingon ato nga nanabon siya safeguard, gitaplak niya iyahang kamot dito sa glass, and then after few days naana din mga molds ng tubo. Pero katong area nga gibutangan siyang kamot ato nagbugas og safeguard, walay mold kay nganuman walay bacteria dito. So unsa may kaunon sa mold kung walay bacteria? So moto siya nga ilang gistudihan, naka-culture sila daghan. Nakita nila nga ang mismong mold ang mopatay sa bacteria. And then nakita to sa Nobel Prize nga panels. Hala, ang Fleming mani. So after 17 years, si Fleming natagaan ra gid siya sa iyang gipangandoy nga award, the Nobel Prize Award for discovering the penicillium, and Florey and Chain was given the Nobel Prize Award for creating the penicillin nga capsule para tambal as an antibiotic. So now, kato siya nga story will summarize the 3 classification of science. Katong part nga si Fleming nakadiscover og idea, nakadiscover og knowledge, nakadiscover og information nga a certain mold could kill bacteria is what we call pure science. The part where Florey and Chain uses the idea that was discovered by Fleming to create the penicillin is what we call the applied science. So, ang applied science di ay kay katuna siyang nag-exist ang idea, gipangitaan lang nimo asa siya magamit. And then after that is the technology mo na 3rd classification. Ang technology ato is ang penicillin nga tambal nga product sa application sa ilang nabalaan ni Fleming og ni Florey and ni Chain. So again, science, if we do a research, science is divided into or classified into 3 because science is to know, and in order to know, we must conduct a research. So this research that we do is classified into 3: pure science, applied science, and technology. So technology is the product of the application of understanding of natural laws. And not only that, technology also could develop on its own. Dili kailangan nga product it siya strictly sa applied science. Kung dili, napoy mga technology nga nagdevelop lang through trial and error. Example, kutsilyo, wala man na siya giagi og research. Pero ang isa ka technology nga wala giagi og research, kung imo na siyang iagi og research, mas manindot, mas ma-develop. Example, lampaso, kanang coconut husk. Kanang coconut husk, diba ginagamit nato para malimpyo, masinaw ang salog. Diba, pag may hugyat mama, sige, kinsa na yung maglampaso sa salog, lampaso ina. Diba, bro, sakit kayo sa buot, kay kapoy kayo na nga trabaho, hawoy kina sa tiil. So, kaning mga tapulan kayo makadevelop din tag-idea, ay, unsa ka ha ang angay buhaton. So, karon, kung patuyokon na to ning coconut husk, kung magtuyok na siya, diba, brush siya mo kutkot, brush siya mo brush sa salog, so makapasinaw siya sa salog. So, aron mo tuyok siya, butangan na to siya motor. So, kaning motor, kaya motuyok siya, enigmatach siya sa coconut husk, motuyok ang coconut husk. So, aron di siya mabulag-bulag, dali ra kay nimo siya, kay lisod po ng motor, imuhang gunitan, di mo tuyok po kag-apil. So, butangan nimo siya og balay-balay, butangan mo siya frame, kaya aron dito ka, butangan mo gunit-gunit, o na nakagitawag og improvised floor polisher. Di ba? So, a coconut husk nga sosyal, na siya'y motor. Ipansak-pansak na din siya, kanina maandar og wala electricity. So,
Through science, mas ma-enhance ang technology. Now, in our Google Classroom, I want you to comment your answer. Para sa imuha, kinsay nag-una sa kalibutan? Si science or si technology? Please do explain kung anong science imong gipili ug nganong technology pod imong gipili. Now let's go to the intellectual revolution. Pag mayroon kita revolution, nagid nay pro side and con side. Pro and cons kina siya. Meaning nagi-conflict na pag-aaway. So during this time, burag ang mga tao is nakafocus na gid sila sa isa ka butang. And then, naay nag-ignite sa ilaha, which will be your next activity. It is a movement about enlightenment. Kani nga mga panahon, burabitog kani siya nga panahon sa mga tao, burabitog ang bata kay nana sa age nga toddler. Diba, pag toddler na ang bata, kapuyan kay magsigira na pangutana, ngano to, din na imong tubag, isulti pag ngano man na. So ikaw nga, tigulang, lagot ka. Kaya ngano man, diri na nga time, ang bata, gusto niya masabtan yung kalibutan. So mopod ni nga panahon nga ang mga tao, kahibalo naman sila mo survive. Nana sila idea saan nila pag-survive. So ilahanap po, niabot na sila sa stage nga, gusto nila mabalaan ilang palibot. Gusto nila masabtan nga nang ingon ani akong palibot. So, mo ni siyang time na gitawag na tong intellectual revolution. It is a movement about enlightenment, pagpasabot. It is initiated during 17th century where people are more driven by the new discoveries in science and technology and cultural relativism resulting from the explorations. So, kaning siya nga panahon, ang mga tao, daghan na kayo sila nga discover, daghan na kayo sila nga create, na sila nahimo nga mga machines, mga inaana. And then, it's a revolution of people where faith in the power of human reason should not be set aside and the great premium was intellectually placed in the discovery of the truths through observation of nature more willingly than just through the study of authoritative sources. So, kaming authoritative sources, ang gimin ani is ang Bible. So, para ilahang perception, ilang una is dili na sila ga-rely on sa Bible, sa gisulti sa mga priest nga gikan sa Bible, kundi gusto nila nga sila na mismo ang maka-discover sa idea, where the scientific experiment and philosophical writing becomes an in and trendy, an era marked by questioning of traditional dogmas and values, which we will discuss further on our next PowerPoint presentation or our next discussion, emphasizes the idea of universal human progress, the most pragmatic system in science, as well as free use of reason, logic, and critical thinking. So, to know further of what is this intellectual revolution, kinsay nagsugod ani, here goes your activity. So, these people that we call now scientists, in all periods of time are driven by their curiosity, critical thinking, and creativity to explore the physical and natural world. Their love for science is driven by their deep passion to know and to discover. They are not driven by clamor for honor and publicity. They are ordinary people doing extraordinary things. So maybe kamo in the future could do extraordinary things. So unsay inyong buhaton para ato ang mas masabtan ning intellectual revolution? So I want you to research and read what are these different revolutions like Copernican revolution, Darwinian revolution, Freudian revolution, and information or digital revolution. Unsa ni sila, unsay ilang impact, kinsay nag-una-una ani, nganong nahimo maning revolution. And then you make a collage
in a long bond paper, you search for photos connecting the concept of like Copernican revolution, and then you make an image of different things, and then that is significant, that ay mohang ipakita dito ng mga picture. Say for example, I want to create an apple, and in that apple, ang mga picture nga nag-create sa imong apple are pictures taken from the significant contribution of these revolutions. Example, Darwinian Revolution. Kasagaran nga ma-picture out nato sa Darwinian Revolution is katong iyahang the origin of life, the natural selection, nga ang tawo gikan sa unggoy. So you can have those picture nga gikan sa unggoy, ibutang nimo dito sa apple, or imo bang bahinon ng apple kani siya nga part kay dinhi ang Copernican revolution. So imo siyang bahinon ang isa ka figure, bahinon nimo siya og kaupat na ay part nga butag part nga for imo itipok ang Copernican revolution, itipok pod nimo ang Darwinian revolution, ang Freudian revolution, og information and digital age information. So that is your activity, which will be posted in our Google Classroom. So that's all for this day. Thank you very much. See you next time.